କେଉଁ ହିରୋଇନଙ୍କ ହାତ ହରିବେ ସ୍ୱରାଜ ସତ ଆସିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ପରଦା ହଟାଇଲେନି ଯେ ସ୍ୱରାଜ ପାରିକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା ହେଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମୟରେ ନିଜେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ହିରୋଇନଙ୍କ ହାତ ହରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ସାରିଛି ସେ ସବୁ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ହିରୋଇନଙ୍କ ହାତ ହରିବେ ସ୍ୱରାଜ ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିସାରିଛି ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱରାଜ ନିଜେ ନିଜ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ହେଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମୟରେ କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ସତ ହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ଯେ ସେ କେଉଁ ହିରୋଇନଙ୍କ ହାତ ହରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଉପରୁ ପରଦା ହଟି ସାରିଛି ନିର୍ବନ୍ଧ କେବଳ କିଛି ମିନିମମ୍ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିନଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷକୁ ହାଇଡ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱରାଜ ପରଦା ହଟାଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ହିରୋଇନଙ୍କ ହାତ ହରିବେ ସ୍ୱରାଜ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବାହାଘର सबकि विषय डिटेल्स आपने निश्चित भाव में आगक ये भिडियो जानवाक पाइबे भिडियो को निश्चित भाव में शेष पर्यटन देखा चेष्टा करेंगे जो मैंने प्रकृत में स्वराज को तांकर अभिनय को बेस पसंद करती भिडियो को निश्चित लाइक करेंगे ताल दर्शक बंधु आपण तो समस्ते स्वराज बारिक को बेस भल भाव में जानते अभिनय को आपण मैंने पिला बेलर अभिनय ठू आरंभ कर वर्तमान पर्यंत प्रत्येक समय देखी आसर अभिनय को फिल्म को आपण मैंने बेस पसंद करते रियल लाइफ सहित जड़ित टेक्निक अपडेट जानवाई आग्रह रखी था जितेबाला निबंध विषय समस्त को जमापड़ा सबुठी बेस चर्चार विषय पलटिला से क्यों हिरोइन हाथ हरवाक जाऊँगी केवे बहुत करेंगे सब विषय जानापी फैन मान आग्रह रही आ वर्तमान समय किसी फोटो सेयार कर संपर्क में स्पष्टता प्रदान कर समय सोशल मीडिया किसी फोटो जहाँकि बेस भाइराल होगा लगी आपण मैंने से फोटो गुड़िक देखा पाई जाइए बहुत जल्दी स्वराज हाथ हरवाक जाऊँगी तेज क्यों हिरोइन हाथ हरवाक जाऊँगी वर्तमान समय रिविल करना सत हेल्ले सोशल मीडिया किसी अनअफिशियाली भाव में फोटो बेस भाइराल होगा लगी आपण मैंने से सबको देखिले कि ना आपण मैंने कौन भावुं प्रकृत में स्वराज यही नायिका हाथ हरवाक जाऊँगी निजर मतामत कमेंट कर जणाई